ଡାହାଣ ପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଅନେକ ଅତିଥି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ सामने पटे गहर करते सामने पटे गहर करते सामने पटे गहर करते इनके पक्षी मत जाते पक्षी मत जाते गोटे बात कौन खाली धरी पक्षी कौन सेटा ऑपरेट है मैडम जी शिखा कितने लोग को ना क्या खपाड़ जाओ